dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وطالب العلم له عناية خاصة من الله ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan penuntut ilmu mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan inayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأنه مشى في الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan karena dia berjalan di jalan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وحقيقة طالب العلم عندما يمشي من غرفته إلى المصلى إلى مكان أكله إلى مكان استراحته حقيقته لا يمشي على الأرض إنما يمشي على أجنحة الملائكة. Sesungguhnya penuntut ilmu ketika berjalan dia dari kamarnya ke tempat belajarnya, dia pada hakikatnya bukanlah berjalan di bumi, namun dia berjalan di bawah daripada sayap-sayap malaikat. فليستحي طالب العلم أن يمشي على أجنحة الملائكة وهو من أهل المعاصي. Tidak mungkin bagi seorang penuntut ilmu dia berjalan di bawah sayap malaikat dan dia adalah seorang bermaksiat. لذلك يكون طالب العلم في وقته لطلب العلم من أهل الاجتهاد من أهل المراجعة من أهل المجاهدة في طلبه للعلم. Hendaklah seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, dalam proses dia belajar, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kemudian menguatkan tekadnya, menguatkan kesabarannya ketika pada masa menuntut ilmu. وأكرمكم الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المشايخ أخذوا العلم من تريم أخذوا أنوار تريم وأخذوا بركة تريم ما شاء الله جاءوا لكم إلى هذه الأماكن المباركة وأخذوا لكم سر المشايخ هناك وسر الولاية في تريم وأعطوكم إلى هنا. الطالب العلم إما يقبل هذا النور أو يترك هذا النور والعياذ بالله. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua dengan adanya Ustadz kita Ustadz Sya'ban sebagai pimpinan pesantren di Mambaur Muhabbatur Rasul ini, Masya Allah, mendapatkan sir atau rahasia-rahasia dari Ahlu Tarim dan rahasia-rahasia dari para masyayikh kita. Ini merupakan suatu kemuliaan, keagungan, kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita syukuri dan kita harus bersungguh-sungguh dan beristihad dalam menuntut ilmu. لذلك يقول سيدي الحبيب عمر بن حفيظ من كانت له بداية محرجة في وقت طلب العلم بدايته محرجة متعبة ينام قليل في الليل يأكل قليل مراجعة مطالعة يبكي البكاء من خشية الله جلوس مع الله شيء من التعب في وقت طلب للعلم كانت نهايته مشرقة بعد التخرج من هذا المعهد بعد إكمال الكتب ما شاء الله وإكمال العلم يكون له نور مقبول عند الناس كلهم يكون له سر أمام الناس. Sayyidina Al-Habib Umar Hafizahullah Ta'ala berkata, barang siapa yang memiliki bidayah dalam menuntut ilmu, dia muhriqah, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika dia banyak menangis, kemudian sedikit makan, sedikit tidur, banyak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam permulaannya dalam menuntut ilmu, maka pada nihayahnya dia akan mendapatkan cahaya dan orang-orang akan menerimanya. Dia akan mudah dalam urusan dakwahnya, dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. أما من كان في وقت لطلب العلم أكل ونوم وشرب واستراحة وكلام فارغ مع هذا وساعات يتكلم مع هذا ما في مراجعة ما في مطالعة ما في قيام في آخر الليل ما في ذكر الله ما في انكسار لله ومشكلة عندما يخرج عندما يكمل طلب العلم يكون متعب يدخل في الدنيا بل يدخل في المعاصي بل يدخل في غفلة مع الله من الله سبحانه وتعالى. Ketika seorang itu menuntut ilmu, pada masa menuntut ilmu sedikit murajaah, sedikit mutola'ah, banyak makan, banyak tidur, banyak bicara, banyak ngobrol, banyak berbuat yang tidak bermanfaat, maka di akhir daripada menuntut ilmunya dia akan mut'ibah, akan capek, akan susah. Ya, akan susah nanti, bahkan dia akan bisa keluar dari kebaikan-kebaikan dan bahkan na'udzubillah kata beliau bisa terjebak atau terjerat ke dalam lembah kemaksiatan. كثير من طلاب العلم سواء درسوا في حضرموت أو في المعاهد في إندونيسيا عندما يخرج من المعهد ما شاء الله يقبل الناس عليه في مجالس في مدارس في إقبال في محبة في توصيات للناس الناس تريد الناس تطلب لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كان وقت طلب العلم وقت أدب وقت انكسار وقت مجاهدة وقت حرقة في طلبه للعلم. Alhamdulillah banyak dari penuntut-penuntut ilmu dari Tarim, dari Hadramaut, orang-orang menerima mereka, orang-orang meminta mereka, nasihat mereka diterima di masyarakat, kemudian mau'izah mereka
ceramah-ceramah mereka diterima di masyarakat. Kenapa? Karena mereka ketika menuntut ilmu mereka bermujahadah, mereka intisar kepada Allah, mereka khusyuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sesuatu hal ketika mereka telah menyelesaikan daripada menuntut ilmu, mereka pun diterima di masyarakat, mereka pun dakwah mereka dapat masuk ke seluruh elemen-elemen masyarakat. ذلك يقول سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب عينات من لم يجاهد في البدايات بداية المشي مجاهدة، ما في مجاهدة ما في تعب، كله غفلة ونوم وأكل وشرب ولعب فقط. من لم يجاهد في النهايات في البدايات لم يشاهد في النهايات، يعني الرجل مغلق قلبه مغلق والعياذ بالله. Al-Habib Abu Bakar Sahibul Inat mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak bermujahadah pada awal belajarnya, pada ketika masa menuntut ilmu, banyak tidur, banyak makan, banyak bicara, tidak ada mujahadahnya, tidak ada khusyuknya, maka lam yusyahid, yani pada akhirnya dia akan tidak mendapatkan sesuatu faedah, tidak akan menyaksikan suatu faedah karena dia menyepelekan daripada waktu-waktu belajarnya. ولذلك اليوم ذكرنا بعد صلاة الصبح للناس في المسجد أسباب الرزق الحسي، وهنا معنى رزقين. العلماء ذكروا لنا أن الرزق رزقين، رزق عام وهو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزق خاص قال فيه النبي محمد إن الله تكفل لطالب العلم برزقه. إذا رزق عام طالب العلم يدخل في رزق العام، وكذلك طالب العلم له رزق خاص الله تكفل بهذا الرزق، لا يفكر في أكل، لا يفكر في زواج، لا يفكر في دنيا، يفكر في طلب العلم يأتيه الله رزق العام والخاص. Dan kita telah menyebutkan ketika mau'izah pada pagi tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki al-hissi, rezeki yang dirasakan. Dan rezeki itu ada dua. Yang pertama rezeki khas dan rezeki am. Kemudian rezeki khas itu bahwasanya Allah taala menanggung wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menanggung rezekinya. Jadi rezeki am ini adalah untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, hewan, semuanya mendapatkan daripada rezeki tersebut. Namun bagi talibul ilmi, penuntut ilmu agama, mereka diberikan oleh Allah taala rezeki yang khusus, yaitu dalam hadis Nabi, innallaha takaffala. Allah Subhanahu wa taala langsung menanggung daripada rezeki seorang penuntut ilmu. Janganlah seorang penuntut ilmu risau dengan masalah nikah, dengan masalah makan, dengan masalah minum. Semua Allah Ta'ala akan tanggung rezeki kalian, rezeki penuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala يقول في الحديث القدسي يا دنيا، يخاطب الدنيا بمالها وقصورها وسياراتها، كل ما في الدنيا من الذهب والغلاء والفلوس وغيره. يا دنيا من خدمني، طالب العلم يجتهد في قرآن، في قيام، في صيام، في عبادة، في تعليم الناس، في الدعوة إلى الله. يا دنيا من خدمني، يا دنيا من خدمني فاخدميه. الله يوسر له أسباب الرزق، ورزق كثير يأتي. ويا دنيا من خدمك، مسكين شغال في هم الرزق، هم الأكل، هم الشرب، هم الدنيا، هم الفلوس، وهم يبمن. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، تعبيه في الدنيا ولا يحصل شيء منها. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis kursi, Allah taala berfirman kepada dunia, wahai dunia, apabila ada orang yang berkhidmat kepadaku, maka engkau berkhidmatlah kepadanya. Apabila ada orang yang sibuk dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan baca Al-Qur'an, sibuk dengan zikir, sibuk dengan siam, qiyamul lail, kemudian bermujahadah dalam menuntut ilmu, kemudian menahan hawa nafsunya dari hal-hal syahwatnya, maka kata Allah Ta'ala, wahai dunia, berkhidmatlah kamu kepada orang yang berkhidmat kepadaku. Dan apabila engkau mendapati orang yang berkhidmat kepadamu yang capek dari kehidupan dunia ini, sibuk memikirkan bangunan-bangunnya, mobil-mobilnya, kemewahan-kemewahannya, artinya dirinya disibukkan dengan untuk mendapatkan dunia ini, maka kata Allah, jadikanlah dia orang yang berkhidmat kepadamu. Jadi Allah Ta'ala firmankan kepada dunia itu, wahai dunia, orang yang sibuk berkhidmat kepada Allah, sibuk melayani Allah, maka wahai dunia, kamu berkhidmat kepadanya. Dan apabila manusia itu sibuk berkhidmat kepadamu, yang memikirkan urusan dunianya, sibuk hari-harinya sibuk, maka jadikanlah dia orang
orang tersebut sibuk dengan berkhidmat kepada dunia. لذلك أوصاف طالب العلم الحقيقي كثير. أوصاف طالب العلم الحقيقي، لأن في طالب علم صورة، طالب علم حقيقة. أوصاف طالب العلم الحقيقي كثير أوصافه. Bahwasanya sifat-sifat penuntut ilmu yang sebenarnya itu banyak. Jadi penuntut ilmu itu punya sifat-sifat yang khusus. الصفة الأولى وهي الأهم أن طالب العلم هذا الحقيقي وقته مرتب، لا يأكل في غير وقت الأكل، لا ينام في غير وقت النوم، لا يقوم في غير وقت القيام، وقته أكل، وقته لعب، وقته مراجعة، وقته صلاة، وقته ذكر، كل هذا وقته مرتب زين. Jadi yang pertama sekali, santri itu memiliki waktu yang khusus, yaitu waktunya sudah ditertibkan. Waktu makan, waktu sholat, waktu tidur, waktu olahraga, waktu mandi. Maka hendaklah para santri itu berdisiplin dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pesantren. Hendaklah dia menyesuaikan diri dia atau melazimkan diri dia dengan waktu yang sudah ditertibkan. لذلك استحي يا طالب العلم أن يراك الله في وقت طالب العلم وأنت في أغلب وقتك غفلة. Dan hendaklah engkau malu wahai penuntut ilmu ketika pada masa engkau menuntut ilmu tapi Allah melihatmu dalam keadaan engkau lalai. الوصف الثاني لطالب العلم الحقيقي قيام الليل. Yang kedua, sifat yang kedua bagi penuntut ilmu adalah qiyamul lail, yaitu bangun pada malam hari. الذي لا يقوم ليل ولو ركعتين قبل الفجر هذا طالب نوم ليس طالب علم. Orang yang tidak bangun ya pada akhir malam walaupun hanya sekedar melaksanakan 2 rakaat salat, maka itu bukan talibul ilm tapi talibun naum, orang yang mencari tidur. الحبيب عبد الله الشاطري في رباط تريم يقول اي طالب في رباط تريم لا يقوم الليل يخرج، لا هذا لا يريد خرج، لا انت ليس طالب علم. Al-Habib Abdullah Syatiri, pendiri daripada Ribat Tarim atau guru besar di Ribat Tarim sana, mengatakan seorang penuntut ilmu yang tidak melaksanakan qiyamul lail, tidak salat tahajud atau qiyamul lail pada malam hari, maka keluar dari pondok ini, jangan berada di tempat ini. الوصف الثالث الادب الظاهر والباطن مع المشايخ. Yang ketiga, sifat untuk penuntut ilmu yaitu adab kita, zahir kita dan batin bersama guru-guru kita. آداب الظاهر أنتم يا طلاب مع ما شاء الله أستاذ شعبان مع المدرسين جزاهم الله خير. آداب تقبيل يده، لا تمشي أمامه، لا ترفع صوتك في حضرته، لا تقاطع في الكلام. هذه آداب موجودة في الكتاب، هذا من الأدب النبوي هذا. Hendaklah kita, wahai para santri, menjaga adab kita, terutama kepada guru kita Ustaz Muhammad Syahban dan kepada guru-guru mudarisin yang ada di sini. Salah satu adab itu dengan guru kita mencium tangannya, kemudian jangan berjalan di depannya, jangan memutus ucapannya, jangan mengangkat suara kita. Itu adalah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita. Kemudian adab tersebut sudah tertulis juga di dalam kitab beliau yang dikarang oleh beliau. هذه آداب طالب العلم الظاهرة مع الأستاذ. Ini adalah adab zahir yang ditunjukkan kepada guru-guru kita. كذلك الطالبات أدبك مع أستاذتك، مع شيختك، مع مربيتك، انتبهي تقبيل يدها، السلام عليها، لا تمشي أمامها، لا ترفع صوتك أمامها في حضرتها، لا تقاطعها في الكلام، استماع أمرها، امتثال أمرها واجتناب نهيها. هذه آداب ظاهرة للمدرس والمدرسة. Begitu juga para santri putri hendaklah beradab dengan mudarrisahnya, dengan muallimahnya, dengan syekhahnya, dengan gurunya, menunaikan daripada adab-adab zahir seperti mencium tangan gurunya, kemudian tidak mengangkat suaranya, kemudian imtithal amriha, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh gurunya, kemudian menjauhi dari yang dicegah atau dilarang oleh gurunya. Ini merupakan adab kita sebagai penuntut ilmu. من آداب المشايخ والمدرسات الباطن انتبهوا، هو موجود هو غير موجود أنا مستقيم على الترتيب. بعض الطلاب والطالبات الأستاذة موجودة، صلاة الجماعة موجودة، الأدب موجود، المراجعة موجودة. الأستاذ مسافر، الشيخ مسافر، أو الأستاذ غائب، أو الأستاذة غير موجودة، لعب وغفلة ولا في صلاة جماعة ولا في شيء ولا مراجعة ولا مطالعة. هذا طالب ليس طالب حقيقة هذا. Jadi yang perlu kita perhatikan, wahai para santri sekalian, adab batin. Adab batin ini adalah adab yang berkenaan dengan dari dalam diri kita. Baik ada guru atau tidak ada ustadz, maka kita tetap mustaqim. Ketika ada ustadz, kita bisa belajar, kita bisa sholat jamaah, kita bisa
membaca wirid, membaca zikir, membaca rotib dan lain sebagainya. Namun adab batin ini walaupun ada guru, tidak ada ustadz, tidak ada pembimbing kita tetap menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, belajar mutolaah dan lain sebagainya. Ini adalah adab batin yang sangat-sangat perlu kita perhatikan sehingga ini akan mendatangkan daripada keberkahan untuk ilmu kita. أما طالب العلم الحقيقي وطالبة العلم الحقيقية الأستاذ موجود غير موجود أنا أشهد روح الشيخ موجودة لا أشهد بدن لا أشهد ذات أنا أراقب الله موجود روح رسول الله موجودة روح شيخي موجود خلاص أنا لا أنظر إلى الظاهر هذا أنظر إلى الباطن. Jadi para santri yang hakiki itu santri yang sebenarnya adalah santri yang menyaksikan bahwasanya ruh syekhnya ada, dia pun merasakan muraqib, yang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasa ruh syekhnya ada walaupun gurunya sedang tiada, syekhnya sedang pergi, tapi dia merasakan dalam hatinya bahwasanya gurunya ada dan Allah SWT melihatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah rasa itu ada di dalam diri kita. Itu adalah tanda-tanda talib al-hakiki, santri yang sebenarnya. لذلك المشايخ هؤلاء حفظهم الله ورعاهم ما يرسموا لك ترتيب ولا يكتبوا لك ترتيب وقت الصلاة وقت النوم وقت الأكل وقت اللعب وقت المراجعة وقت المطالعة وقت الدراسة وقت الذكر وقت الأذكار ما يرسموا لك شيء إلا وفيه مصلحة لك في الدنيا والآخرة. Dan oleh karena itu para guru, para ustaz telah menertibkan, membuat peraturan untuk kita, waktu makan, waktu tidur, waktu minum, waktu belajar, waktu sholat, waktu istirahat, waktu bermain dan lain sebagainya, semua sudah ditertibkan. Mereka tidak menertibkan hal-hal tersebut kecuali untuk kemaslahatan kita, kebaikan kita, kesuksesan kita nanti ke depan. الوصف الرابع لطالب العلم الحقيقي لا يترك أدب النبي محمد لا يهمل أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian sifat yang keempat untuk santri yang sebenarnya adalah jangan sampai meninggalkan adab-adab Nabi Muhammad SAW. السواك موجود معكم يا طلاب وطالبات؟ Apakah siwak ada bersama kalian wahai para santri? موجود. الذي معه السواك هذا طالب العلم يعتمد عليه. أما الرجل يصلي